Ok, aw bɛɛ lajɛlen salam alaikum. Espagne cɛ a n'a muso. Franchement ne yɛrɛ fɛ n ko CDR ko banna Espagne. Ja an bɛ kuma min fɔ vidéo la ani réalité o tɛ kelen ye. Ne hakili la n ko CDR talen don otage la mɔgɔ dɔ de bolo yan nɔ mais ne nana Espagne ka sɔrɔ o tigi yɛrɛ o jɔyɔrɔ tɛ Espagne bolo yan nɔ. Donc foli belebeleba n b'a kɛ Espagne cɛ n'a muso ye parce que an bɛ ko min na depuis an ye baara in daminɛ don min na fɔ bi an b'a dɔn k'a fɔ an si tɛ denmisɛnnin bilen ɲuman ani juguman an bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ dɔn. Ne tɛ kuma mɔgɔ wɛrɛ kan Mali c'est autre chose n'i ko ko Mali o ye arasa de parce que pour que ne yɛrɛ ka Mali dɔn fɔlɔ a dɔnniya o dɔnni tɛle la mɔgɔ min b'a dɔnniya di ne ma todunkan na n'o ye bamanankan ye Raspac de Raspac donc ne tɛ se k'o labila diɲɛ mɔgɔ si ne y'a fɔ bɛɛ ye ne se ka labila diɲɛ mɔgɔ si munna parce que nana sigi a jateminɛ n'a sɔrɔ ko Raspac filɛ nin ye a filɛ fantanden tɛ an bɛɛ k'o bila an kunkolo la fɔlɔ sɛgɛn t'a la n'a sɔrɔ ko sɛgɛn bɛ arasa la k'an kun y'an tugu mɔgɔ dɔw nɔfɛ minnu ye sira jigin ka jigin n'an ye s'a sɔrɔ arasa jiginna ye donc ni ko cayara ani tiɲɛ bɛ ka fɔ kumaw bɛ caya kosɛbɛ mais an nana ye kumaw tɛ ka se k'a bali foyi tɛ ka se k'a bali nkalon mɔdɛli ni fɛn national bɛɛ kɛra o bɛɛ n'a ta association bɛ diɲɛ fan bɛɛ maliyɛnw ka association bɛ fan bɛɛ mais i b'a ye CDR kelen pe de bɛ Mali kɔnɔ a bɛ fɔ association min ma ko association internationale i taara diɲɛ jamana o jamana hali ni maliyɛn ye mɔgɔ 5 ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 1 bɛ yen o ye CDR ye i bɛ taa sɔrɔ o bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ mais association tɔw i bɛ taa sɔrɔ o sigilen don Espagne yan ou France o da ye yen yɔrɔ ye bɛɛ n'i ka association don mais CDR de bɛ fan bɛɛ que ça soit n'a diyara ye n'a ma diya ye CDR bɛ fan bɛɛ fɛ k'a fɔ aw ye arasa min filɛ nin ye donc nin y'an ka fɛn dɔ de ye a ka d'an ye fɛnɛ 2023 a ka kɛ président ye pour que Mali se ka bɔ o y'an ka laɲini a ka kɛ président ye parce que n'a kɛra président ye fɛn caman bɛ yen o bɛ dabila Mali kɔnɔ fɛn caman bɛ yen an bɛ tunga na taga i n'a fɔ an minnu yɛrɛ bɛ tunga na bi Mali tigɛlen don i n'a fɔ an minnu yɛrɛ la an tɛ se ka taa Mali la sisan donc foli belebeleba surtout Faransi cɛ a n'a muso n tɛ bɔ nin kɛnɛ kan fɛnɛ nin kɛnɛ nin ye CDR mɔgɔw ka kɛnɛ ye mais n tɛ bɔ a kɛnɛ kan ka sɔrɔ ma groupe dɔ fɔ yan nɔ groupe min tɔgɔ ko groupe sympathisant CDR mɔgɔw u ka n bɛ hakɛto ɲini u fɛ parce que n b'a fɔ u ka kɛnɛ kan parce que anw ye CDR mɔgɔw yɛrɛ ka sympathisant ye i n'a fɔ aw yɛrɛ filɛ aw fana ye sympathisant ye donc sympathisant an bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka bila yen CDR filɛ tiɲɛli o tiɲɛli bɛ CDR kɔnɔ ni fɛn kura n'a daminɛna jama de bɛna don a la o kana jama de bɛ don a la bɛɛ bɛna CDR mɔgɔ kura tun bɛ yen danni n b'a fɔ yan nɔ CDR président kura tun bɛ yen a bɛɛ ye président jugu ne dan de y'a fɔ parce que munna n'a sɔrɔ olu b'u ɲɛna CDR bɛ dingɛ min kɔnɔ CDR bɛ fɛn minnu na bi tagabolo minnu bɛ yen n'a sɔrɔ a bɛ ka fɔ CDR ma fan bɛɛ fɛ président de ma tile n'a sɔrɔ président mun tilelen don i n'a fɔ ne yɛrɛ danni ye tile cogo min na ka baya ta arasa ye ni président parce que an bɛ yɔrɔ min na e tɛ se cogo si la ka foyi association foyi i tɛ se k'a fɔ ko wa k'i bɛ suma la taga k'i bɛ suma la kɛ président ye k'i jɔ suma la ka sɔrɔ suma la kanu k'i ye jama la sɔn suma la ye ka sɔrɔ suma la sise a kanu t'i dusukun na Amsar mɔgɔw b'a hakɛto n'i ye Aïdara taalen ɲɛfɛ bi Aïdara n'i y'a ye ɲɛfɛ bi c'est que Amsar président minnu bɛ yen minnu bɛ Espagne minnu bɛ Faransi minnu bɛ Côte d'Ivoire minnu bɛ Mali kɔnɔ olu de ma sɔn ka Aïdara janfa mais CDR président minnu bɛ yen olu de sɔnna ka arasa janfa an mɔgɔ minnu bɛ yen n'anw kɛra arasa fɛ donc anw tɛ se ka labila mɔgɔ ye donc an y'a yira CDR président na mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ kɛ CDR président ye n'i bɛ kɛ CDR président ye n'i ye arasa kanu t'i la i tɛ se ka taa CDR la ta fan si fɛ i tɛ se o de kama ne ko ne danni ko n tɛ don tɔn na mun na parce que n sigilen don n bɛ adamaden b'o garder n sigilen don ne bɛ bɛɛ lajɛlen na ye parce que n'i donna tɔn na komi danni bɛɛ lajɛlen bɛ danni dɔn mais ni ne donna tɔn na sini u b'a fɔ non ko danni k'a kumana tan a ye nin fɔ tan o bɛ sanctionner donc mɔgɔ ka sanction tɛ jigin ne kan hali arasa ka sanction tɛ jigin ne kan donc ne yɛrɛ ka sanction bɛ jigin ne kan min ka di ne ye n ka sanction bɛ jigin ne kan ani sympathisant an b'an sigi an bɛ ko min kɛ an bɛ hakilina min ta pour que arasa bɛ se ka avancer cogo min na anw ta ye arasa ka avancer de parce que arasa filɛ nin ye arasa de y'anw ka fɛn bɛɛ lajɛlen ni arasa tɛ yen bi ni arasa kumada n'a minɛna la o kɔrɔ de ko fantan aw jiginna dingɛ kɔnɔ o kɔrɔ ko o ye fantanw o kɔrɔ ko Mali yɛrɛ fantanw tɛ se ka bɔ nɔgɔ la bilen arasa na n'i y'a ye ko wa an caman bɛ
bɛ an bɛ kuma a ka d'an ye cogo min na an bɛ fɛn caman fɔ a ka d'an ye cogo min na an bɔra fɛn caman kalama Maliko la ka na an ka passeport bɛ ta cogo min na an ni droit min ka kan an ni hakɛ min ka kan mɔgɔ kelen min Mali kɔnɔ n ka wolo ni bi cɛ mɔgɔ min y'a jira n na o kɛra Rasbati de. Bravo. E m'o yira ne la e ka mɔgɔ m'o yira ne la e ka association m'o yira ne la mɔgɔ si politique mɔgɔw y'a dafiri an da la walahi bilahi n b'a ɲɛfɔ wɛrɛ. Rasbati ye jɔyɔrɔ dɔ fɛn kɛ mais mɔgɔ si t'a dɔn adamaden kunkolo min b'i la parce que Mali politicien filɛ an bɛ don min na comme bi a ka d'u ye ka Mali politicien an bɛ don min na comme bi a ka d'u ye ka Mali dafiri ka Mali lajigin dingɛ kɔnɔ mais aw tɛ fɛn min kalama n bɛna fɔ aw ɲɛna Arasta de jɔlen don CDR de jɔlen don Mali ni k'an kisi coup d'état ma bi ka bɔ a kisi coup d'état ma CDR de jɔlen don n'a cɛ munna a ka d'a ye ne filɛ tiɲɛ don i bɛ ka Mali ne tɛ i bɛ ka fɛ i bɛ se ka kɛ i bɛ ka fɛ i bɛ ka Mali ne tɛ se ka k'a fɛ ne dali mais an bɛ don i bɛ ka nin coup d'état cɛ mun na parce que chaque coup d'état jamana bɛ jigin dingɛ kɔnɔ chaque coup d'état jamana bɛ jigin dingɛ kɔnɔ san mugan mais Mali an nana ye k'a fɔ a ye sɔri a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ ka ban n bɛ to k'a dɔ fɔ n ka video la parce que an nana ye k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ kunkolo tɛ kan da la a kana i bɛ ka diya i ye o ye tiɲɛ ne mago tɛ i bɛ ka la mais jamana lajɛ i ka maliyɛnw lajɛ Mali n'i bɛ ka bɔra yen nɔ minnu bɛna o fana y'o mɔgɔ kelenw de ye. U si tɛ min ta ye faso ko ye min ta ye Mali ko ye a bɛɛ lajɛlen ta ye n sigiyɔrɔ ani nafolo ko baara banna Mali yɛrɛ tɛ yen donc Arasta de donnen don ninnu politicien jugu ninnu o ni coup d'état ni ɲɔgɔn cɛ ni coup d'état kɛra Mali la bi an bɛ juguya an bɛ tila ka jigin de donc Arasta de donnen don an n'u cɛ donc foli belebeleba kun kɛ Rasbati yɛrɛ ye n ka foli belebeleba b'a ye a ka da ka sunɔgɔ inshallah ni Ala ka diya ye 2023 an yɛrɛ bɛ taa Kuruba an bɛ ɲɔgɔn wele nka an bɛ mɔgɔw wele ka bɔ foli belebeleba ka k'aw bɛɛ lajɛlen parce que kuma in a b'u caman tɔɔrɔ ko nin fɛn sugu sanfɛ ni danni kuma na a b'u caman tɔɔrɔ bon n'anw fana ma kuma fana kow fana tɛ nin ye f'an ka kuma wagati dɔ la mais ne kuma an yɛrɛ fila aw bɛɛ lajɛlen sara basi. Voilà, monsieur Konaté.